एक चौंकाने वाले मामले में एक नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया साइट के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाया गया, उसका अपहरण कर लिया गया और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। हालांकि माटीगड़ा पुलिस ने अपहरण के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और अपराध के सिलसिले में जयपुर से एक मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अमन शर्मा और उसकी मां प्रीति शर्मा के रूप में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 सितंबर को माटीगड़ा पुलिस क्षेत्र की 11वीं कक्षा की एक छात्रा ट्यूशन पढ़ने के बहाने घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। उसके परिवार द्वारा काफ़ी खोजबीन के बावजूद वह लापता रही। नतीजतन 20 सितंबर को उसके परिवार ने माटीगड़ा पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की। इस दौरान उनके परिवार को एक फ़ोन आया जिसमें अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अपनी जांच में माटीगड़ा पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा शुरू की, जिसमें नाबालिग को ट्यूशन छोड़कर अकेले बागडोगरा हवाई अड्डे की ओर जाते हुए दिखाया गया। मोबाइल टावर लोकेशन डाटा का उपयोग करते हुए पुलिस ने निर्धारित किया कि नाबालिग ने बागडोगरा हवाई अड्डे से दिल्ली और फिर जयपुर की यात्रा की थी। इसके अंतरित उन्हें यह भी पता चला कि फिरौती की कॉल जयपुर से आई थी। लड़की की सुरक्षा बरामद संरक्षण करने के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई और पिछले रविवार को जयपुर के लिए रवाना हुए। सोमवार को जयपुर पुलिस ने सहायता से नाबालिग को सफलतापूर्वक बचाया गया, जिससे अपहरण के आरोप में मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि नाबालिग की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अमन शर्मा से हुई थी, जो आगे चलकर रोमांटिक रिश्ते में बदल गई। इस संबंध का फायदा उठाते हुए अमन और उसकी मां ने नाबालिग का अपहरण करने और उसके परिवार से पैसे ऐंठने की योजना तैयारी की। गिरफ्तार के बाद पुलिस अमन और प्रीति शर्मा को ट्रांजिट रिमांड पर ले गया और बुधवार को सिलीगुड़ी लौट आई, जहां प्रीति शर्मा को अदालत में पेश किया गया और अमन को किशोर न्यायालय ले जाया गया। पुलिस घटना की जांच जारी रखे हुए है। গত 20 তারিখে একটি মেয়ে মিসিং হয় এখান থেকে মাটিগড়া এরিয়া থেকে, মাইনর মেয়ে 16 বছরের। তারপরে 20 তারিখে মেয়ের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি কিডন্যাপিং কেস স্টার্ট হয়। তো কেস স্টার্ট হওয়ার পরে ইনভেস্টিগেশন শুরু করে মাটিগড়া থানার পুলিশ। তো সেখানে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনপুট, সিডিআর অ্যানালাইসিস, সিসিটিভি ফুটেজ এসব খতিয়ে দেখা শুরু হয়। এর মধ্যে তারপরে একটি র্যানসাম কলও আসে, একটি নাম্বার থেকে, আননোন নাম্বার থেকে র্যানসাম কল আসে। 20 লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে ফোন আসে। তদন্ত তারপর পুলিশ করতে থাকে। তারপরে সিসিটিভি ফুটেজ অ্যানালাইসিস করে জানা যায় যে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে মেয়েটিকে দেখা যায়। তো তারপরে এয়ারপোর্ট অথরিটি এবং ফ্লাইট অথরিটি যে আছে কোম্পানি, তাদের সঙ্গে কথা বলে টিকিটের ডিটেল এসব কিছু নিয়ে জানা যায় যে সেদিন সন্ধ্যের ফ্লাইটে সে দিল্লিগামী ফ্লাইটে ও বোর্ডে রয়েছিল। তো সেই টিকিটের দেওয়া ফোন নাম্বার নিয়ে আমরা ওখান থেকে আরো অ্যানালিসিস করে জানতে পারি যে সেই নাম্বারটির লোকেশন জয়পুরে রয়েছে। তারপর মাটিগড়া থানা থেকে একটি পুলিশ টিম জয়পুরে যায়, ওখানে গিয়ে রেড করে বিভিন্ন জায়গায় বেস্ট অন দ্য টেকনিক্যাল ইনপুট। সেখানে তারপরে একটি হোটেল থেকে এই ভিকটিমকে রিকভারি করা হয়। তো তার সঙ্গে যেই নাম্বারটির যোগাযোগ ছিল, যার সঙ্গে কথা বলে সে ওখানটাতে গেছে, সেই তাকে সে একটি মাইনর ছেলে 17 বছরের, তাকে অ্যাপ্রিহেন্ড করা হয়। তার সঙ্গে তার মাও থাকে জয়পুরে, তার মাকে অ্যারেস্ট করা হয়। তারপর ট্রানজিট রিমান্ড নিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়। আজকে সেই অ্যারেস্ট হওয়া সেই ছেলেটির মা, তাকে কোর্টে প্রডিউস করা হয়েছে প্রেয়ার অফ পুলিশ রিমান্ড। আর একজন যে মাইনর আছে তাকে জেজিবিতে প্রডিউস করা হয়েছে। বাকি ইনভেস্টিগেশন চলছে।